তেলিয়ামুড়া বন দপ্তরের অধীন বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই হাতির তাণ্ডবে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিল সাধারণ মানুষ। অতীতে একাধিক প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে, যার ফলে জনমনে ভয় ও উদ্বেগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তবে বর্তমানে কিছুটা বদলেছে পরিস্থিতি। চাকমাঘাট, উত্তর কৃষ্ণপুর সহ বিভিন্ন হাতিপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, বন দপ্তরের পরিকল্পিত উদ্যোগের ফলে এখন অনেকটাই কমেছে বন্য হাতির আনাগোনা। ফলে দীর্ঘদিন পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ মানুষ। এ প্রসঙ্গে জেলা বন আধিকারিক অশোক কুমার জানিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করেই হাতির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সফলতা মিলেছে। পাশাপাশি ভাগ্যের কোট, উত্তর মহারানী সহ মোট ৬টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চালু করা হয়েছে বিশেষ বেস ক্যাম্প, যেখানে ২৪ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বন দপ্তরের দাবি, অতীতে হাতির আক্রমণ ঘিরে জাতীয় সড়ক অবরোধ থেকে শুরু করে একাধিক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটলেও বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে প্রশ্ন একটাই, এই স্বস্তি কি সাময়িক, নাকি সত্যিই স্থায়ী সমাধানের পথে এগোচ্ছে তেলিয়ামুড়া? यदि ईपीटी की बात करें, ट्रेंड जो किया है, जो चकमा घाट में मार्ग टीला से लेके चकमा घाट जो एरिया में किया गया है, वहाँ पहले लगातार एलिफेंट का समस्या आ रही थी और हम भी और आप भी देख रहे थे कि हाईवे ब्लॉक हो रहा था या 1-2 साल से ऐसा हो रहा था। लेकिन अभी हमने लोगों से वहाँ जाके बात की है तो वहाँ एलिफेंट नहीं आ रहा है, तो काफ़ी लोगों से निजात है। सेम चीज़ भूमिहीन कॉलोनी में भी एक ईपीटी की है जिससे एलिफेंट नहीं आ रहा है। सोलर फेंसिंग हमने उत्तर कृष्णपुर में की है, महारानी दक्षिण साउथ महारानी में की है। तो इन 2 एरिया में अभी तो वो सोलर फेंसिंग चालू हो गई है। अभी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो अभी कुछ दिनों में हमें पता लगेगा, लेकिन ईपीटी काफ़ी इफेक्टिव हो रही है, ये हमने अभी तक पता लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 9।